नमस्कार मु विश्व आपण मानक स्वागत करछि करियर ओडिशा यूट्यूब चैनल रे। आज आम देखा ऑस्टेट मध्य कारक कारक विभक्ति क्या कहुए कारक क्या कहुए ता विषय आम देखा। तो देखिए कौन कहुई ना वाक्य क्रियापद सहित अन्य पद गुड़िकर कौन कौन सब संबंध थाए यार विभिन्न प्रकार भेद से सब विषय आम आज आलोचना करवा। ए 2-3 मार्क आपंकर निश्चित आसूँ तेणु भिडटी को शेष पर्यंत निहाती भाव देखूँ। कारक क्या कहुए कहगला वाक्य क्रियापद सहित जो पद गुड़िकर संबंध थाए ताकू कारक कहुए ना। गोटे आमर वाक्य आमर गठन करने साधारणतः कौन कौन दरकार हुए ना कर्ता कर्म क्रियार आवश्यकता पड़ी थाए। क्रिया माने हूँ जोटा को कामटा को बुझा जाए। या पूर्वर मुझे पढ़ाई या पूर्वर कृदंत जो मैंने देखी ना से देखीदेव। तो कृदंत क्या कहुए ना क्रियार मूल उपादान को कृदंत बोलिकी कहुए। तो ताकू टिके देखीदेव है। तो कहुई ना क्रिया क्रियापद सहित अन्य जो पद गुड़िकर आम संबंध थाए है। क्रिया माने हूँ काम जमी पढ़ा लिखा खाଇବା बसवा उठा एगुटा गोटे गोटे हूँ क्रिया। तो ता सहित जो जो पद गुड़िकर संबंध थाए संबंध माने हूँ संपर्क थाए ताकू आम कारक बोलिकी कही थाए है। कहले ओडिया व्याकरण में कारक मुख्यतः केते प्रकार 6 प्रकार देखिए। से 6 प्रकार कौन कौन ना कर्ता कारक कर्म कारक करण कारक संप्रदान कारक अपादान कारक आ हूँ अधिकरण कारक। आम समस्ते जानी कारक विभक्ति चिन्ह टी को द्वारा रु रे हूँ आमर ओडिया कारक विभक्तिर आमर चिन्ह गुड़िक टी को द्वारा रु रे टी रे हूँ टी टाइटे गुड़िक गुड़ाक माने मान को रे हूँ कुंकु मानू टी को द्वारा रे द्वारा दे करण कारक संप्रदान कारक अच्छे टी को द्वारा कुंकु मानक निमित्तार्थे चतुर्थी हुए है। अपादान कारक पंचम व्यक्ति हुए रू ठारू मानक ठारू रंकर मानकर रे ठारे मानक ठारे एमती सब अच्छी। तो देखिए आम कर्ता कारक क्या कहुए जो पद क्रिया संपादन करे ताहाकू कर्ता कारक कहुए। जो पद गुड़िक जो मुख्य कर्ता जी भी अच्छी जमती देखागला राम भात खाऊँगी तो खाଇବା कामटी किए करुँची ना राम करुँची तार कर्ता किए ना राम कहले कौन ना वाक्य काम करुथबार मुख्य व्यक्ति बा उपादान होउछंती कर्ता। कहले गोटे कामटे ये किए करुँची ना राम कौन कामटी करुँची ना भात खाଇବା कामटी को करुँची। तेणु ये क्रिया संपादन करिबारे मुख्य कारण किए अच्छी ना राम अच्छी राम ही क्रियाटी करुअछि। तेणु राम हो कौन ना कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति हो एठारे एठारे कहूँ खाऊँची क्रिया राम संपादन करुअछि कहीदेली एबे। तेणु राम कौन हो कर्ता कारक हो। जमती देखा कर्म कारक ना कर्म कारक क्या कहुए ना कर्ता जहाँ साधन करे किंबा जहाँ उपरे क्रियार फल पड़े ताहाको आमे कर्म कारक कहुए है। जमती एग्जांपल देख हरि बही पढ़ुछि हरि कौन करुँची बही पढ़ुछि पढ़ा रूपी क्रियाटा करुँची तो क्या आश्रय करके से पढ़ुछि ना बही को से पढ़ुछि कहीदी कुंकु मानू ताले हरि क्या पढ़ुछि ना बही को पढ़ुछि बही उपर से आश्रय करके तेणु बहीटा हो गोटे कौन ना कर्म कारक है ना। क्रियार फल हूँ कौन क्रिया आम जो संपादन करुचे क्रियार समाप्ति करुचे तार मुख्य कारण हूँ कौन ना बही। धरा जो मुझे कौन ना मु साइकेल विद्यालय को जाऊँगी विद्यालय को जीवार कामटा मुझे कौन करुँची साइकेल द्वारा मुझे करुँची साइकेल मुझे करुँची है। तेणु साइकेलटा हो कौन कर्म कारक। देखा आग को देखा करण कारक ना क्रिया साधन करिबारे जहाँ सबुठारु बड़ साहाय्यकारी हुए ताहाकू करण कारक कहुए। जो ये लिखला से कलम लिखुची लेखिया कामटा क्या द्वारा से संपादन करुँची ना कलम द्वारा से लिखुची। जमती मुझे कहली मु विद्यालय को जाऊँगी मु विद्यालय को जीवा कामटा हूँ मोर मु कहि मु विद्यालय को बस रे जाऊँगी तो विद्यालय को जो मोर जीवार कामटा हूँ क्या द्वारा हूँ ना बस द्वारा होची। तेणु ये बस हो कौन करण कारक। सेमती ये कौन कहले ना से कलम लिखुची मु कलम लिखुची तो मोर लिखा कामटा कौन संपादन होची कलम द्वारा ताहा संपादन होउछि। तेणु कलम ठारे करण कारक हेबो। ये लिखा कार्य मुख्य साधन हूँ कलम तेणु कलम हूँ करण कारक। से देखा संप्रदान कारक जहाँ को कौन सी जिनिस संपूर्ण भावे दान आकार में दि जाए से ही पद को संप्रदान कारक कहुए। जमती कहगला जहाँ को आम कौन ना जो आम पाइबार किसी आम आशा रखी न थाए पूरा संपूर्ण मात्रा आम दान कर दे थाए रिटर्न आम किसी आशा रखी न थाए कौन कहुए संप्रदान कारक कहुए। राजा भिक्षुक को धन
ଦେଲେ। ରାଜା କାହାକୁ ଧନ ଦେଲେ? ଭିକ୍ଷୁକକୁ ଧନ ଦେଲେ, ଭିକାରୀକୁ ଧନ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଭିକାରୀ ଠାରୁ ଆମେ କିଛି ପାଇବାର ଆମେ ଆଶା ରଖିନଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ହେଲା କ'ଣ ନା ଭିକ୍ଷୁକ ହେଲା, ଭିକ୍ଷୁକ ହେଇଗଲା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ବି କୁହାଯାଏ ଦାନାର୍ଥେ ଚତୁର୍ଥୀ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦାନ ଅର୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ଦାନ ଆମେ କେଉଁଠି କରାଯାଏ? ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ କିଛି ଫଳ ପାଇବାର ଆଶା କିଛି ଆମେ ରଖିନଥାଏ, ସେଠାରେ ଆମେ ଦାନର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ। ସେଠାରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେଇଥାଏ? ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଅପାଦାନ କାରକ କହିଲେ ଯେଉଁଠାରୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଅଲଗା କିମ୍ବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଅପାଦାନ କାରକ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିବା। ଯେମିତି ଗଛରୁ ଫଳଟି ପଡ଼ିଲା, ତାହେଲେ ଗଛରୁ ଫଳଟି ପଡ଼ିଲା, କେଉଁଥିରୁ ଫଳଟି ପଡ଼ିଲା? ନା ଗଛରୁ ଫଳଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଗଲା। ଯେମିତି କହିବି କ'ଣ ନା ଟେବୁଲରୁ ବହିଟି ପଡ଼ିଗଲା, ତ ଟେବୁଲରୁ ବହିଟି କ'ଣ ହେଇଗଲା? ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଟେବୁଲଠାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପାଦାନ କାରକ ହେଇଯିବ। ଏଠାରେ ଫଳଟି ଗଛରୁ ଅଲଗା କିମ୍ବା ଅଲଗା ବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ବୁଝାଉଥିବାରୁ ଗଛର ଅପାଦାନ କାରକ ହୋଇଛି। ମାନେ ଯାହାଠାରୁ ସେ ଜିନିଷଟି ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ ତାହାଠାରେ ଅପାଦାନ କାରକ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲା? ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଟେବୁଲରୁ ବହିଟି ପଡ଼ିଗଲା, ଯେମିତି ଟେବୁଲ ଠାରୁ ବହିଟାର କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଟେବୁଲଠାରେ ଅପାଦାନ କାରକ ହୋଇଯିବ। ସେମିତି ଦେଖିବା ଅଧିକରଣ କାରକ। କ'ଣ କହିଲା ନା କ୍ରିୟାର ସାଧିତ ହେବାର ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ସମୟକୁ ଅଧିକରଣ କାରକ କୁହାଯାଏ। କ୍ରିୟା ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ କାମଟା କରୁଛେ, କାମଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆମେ ନେଉଛେ, ସମୟକୁ ନେଉଛେ, ଗୋଟିଏ ସମୟକୁ ନେଇକି ଆମେ କାମଟି ଗୋଟେ କରୁଛେ। ତେଣୁ ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ? ଅଧିକରଣ କାରକ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଅଧିକରଣ କାରକ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ଆଉ କ'ଣ ନା କାଳାଧିକରଣ। ସ୍ଥାନାଧିକରଣ କହିଲେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମେ ତାକୁ କରିଥାଏ। ଆଉ କାଳାଧିକରଣ, କାଳ ମାନେ ହେଉଛି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅଧିକରଣ କାରକ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି, କ'ଣ ଅଛି? ପୋଖରୀରେ। ତ ପଦ୍ମ ଯେଉଁ ଫୁଟିଛି, ଫୁଟିବା କାମଟି କ'ଣ ନା ପୋଖରୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି। ତେଣୁ ପୋଖରୀଠାରେ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଅଧିକରଣ କାରକ। ଏଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ? ସ୍ଥାନାଧିକରଣ। ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପୋଖରୀ। ତେଣୁ ସେ ପୋଖରୀଠାରେ ପଞ୍ଚମ ଅଧିକରଣ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ଥାନ। ସେମିତି କ'ଣ କହିନା କାଳାଧିକରଣ। କାଳ ମାନେ ହେଉଛି ସମୟ। ପ୍ରଭାତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଭାତ ମାନେ ହେଉଛି ସକାଳ। ସକାଳ ସମୟରେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା? ନା ସମୟ। କହିବେ କ'ଣ ନା ସକାଳ ହେବାରୁ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବି। ସକାଳ ହେବାରୁ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା? ନା ସକାଳ ହେବାରୁ। ସକାଳଟା ହେଇଛି ଗୋଟେ କ'ଣ? ନା ଅଧିକରଣ କାରକ ହେଲା। ତେଣୁ କହିଲେ କ'ଣ ନା ନା ଏଇ ଅଧିକରଣ କାରକ କ'ଣ ହେବ? ନା କ୍ରିୟାର ସାଧିତ ହେବାର ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ସମୟକୁ, କ୍ରିୟା ଯେଉଁ ଆମେ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେବ, କହୁଛି କ'ଣ ନା ଆଇଦର ସେଟା ସମୟ ଅନୁସାରେ ହେବ ନହେଲେ ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଅଧିକରଣ କାରକ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ଅଧିକରଣ କାରକ ଆମର ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ବିଶେଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ, ଏଠି ସ୍ପେଶାଲ ନୋଟ୍ କ'ଣ ଅଛି? ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବାକ୍ୟରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ପଦକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ କୁହାଯାଏ। କହୁଛି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି, ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ପଦ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ନା ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଆମେ କହିନଥାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ କହିନଥାଏ? ନା ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ। ଯେମିତି ସମ୍ପର୍କ, ପିତା ପୁତ୍ର ସମ୍ପର୍କ, ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟିଚରର ସମ୍ପର୍କ, ଏସବୁକୁ ବୁଝାଯାଇଥାଏ। ଯେପରି ରାମଙ୍କ ଭାଇ କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଯେ ରାମ ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ରହିଅଛି। ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କର ଅଭାବ। ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦର କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦରେ କ'ଣ ନା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନଥାଏ ନା କ୍ରିୟା ସହ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବାରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିକୁ କାରକ ଭାବେ ଗଣନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତ କ'ଣ ନା ଏଠି କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କ'ଣ ନଥାଏ? ନା ସମ୍ବନ୍ଧ ଏଠି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କାରକରେ କାଉଣ୍ଟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖ, ମୁଁ କହିଥିଲି କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରେ ନା, କର୍ତ୍ତା କାରକ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ, କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରେ। ତେଣୁ କ'ଣ ରାମ ଭାତ ଖାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ରାମ ହେଇଗଲା କ'ଣ? ନା କର୍ତ୍ତା କାରକ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି। ସେମିତି କର୍ମକାରକ କ୍ରିୟାର ଫଳ ଭୋଗ କରେ। ନା ହରି ବହି ପଢ଼ୁଛି, ବହିଟା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ କରଣ କାରକ। ନା କ୍ରିୟା ସାଧନର ମୁଖ୍ୟ ଉପାୟ, ସେ କଲମରେ ଲେଖୁଛି, ତ କଲମଟା ହେଇଗଲା କ'ଣ? ନା କରଣ କାରକ। ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାନ ଦିଆଯାଏ। ରାଜା ଭିକାରୀକୁ ଦାନ ଦେଲେ, ତେଣୁ ଭିକାରୀକୁ ହେଇଗଲା କ'ଣ? ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ଅପାଦାନ କାରକ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବା ଅଲଗା ହେବା ଅର୍ଥରେ, ଗଛରୁ ଫଳଟି ପଡ଼ିଲା। ଅଧିକରଣ କାରକ, କ୍ରିୟା ସ୍ଥାନ ବା ସମୟ। ଧନ୍ୟବାଦ।